Hello guys, good morning guys. Happy Saturday morning Zumba. Dito kami sa SNDC guys. SNDC Sans Residence. Oh, tingnan mo guys oh. Na may background dito kami sa 6th floor guys. So guys. Happy Saturday Zumba. Susuwan nito, kakaano lang namin guys. Ito kami sa SNDC. Ito. Zumba guys. Dito kami sa labas lang guys. Noong last Saturday doon kami sa loob. Ito si Ma'am Sarah. O yan. Ganda dito guys oh. Ito guys oh. Oh, taas ito guys oh. Taas ito guys dito sa SMDC Sans Residence. Madilim eh. Hello. Morning. Morning. Yan oh. Mga residente siguro ito guys. Guys, oh. Pinawisan na agad oh. Pinawisan na sila agad guys. Dito kami sa SNDC Sans Residence. Yan. Oh, maganda, mas ganda ang pisto dito guys kasi mahangin. Sound system lang guys oh. Yan. Good morning. Oh. Good morning ka oh. Zumba sila mga bata din oh. Here, oh, in front of me. Like this. Why? Hindi nakasya. Yan oh. Ano yan? Pasumbahin mo mga bata? Hello. Anak mo? Yan. Hello. Yan. Si ano? Si Iris. Good morning. Yan. Good morning. Hello. Si Ma'am Sarah. Happy Saturday. Yan. Si Ma'am Ana. Yan. Yan o. Saya dito guys. So, maliwalas dito eh. Ganda. Oh, liwalas oh. Dito oh. 45th floor ata ito. Ano pala itong SMDC guys? Mga kondo nila ay under the management of Greenness. Greenness. Yung panganay namin, eldest. Yun, Greenness siya, Greenness. SMDC, ano siya? North East siya. Pinawipa ko nila guys oh. Guys, oh. Happy Saturday Zumba.
Ma'am Sara, oh. Good morning. Blooming na Happy blooming si Saturday. Ma'am Sara, oh. Blooming na blooming. Yan. So guys, flex ko lang sa inyo guys, flex ko. Ito, yung mga ano. One net, oh. Guys, marami mga ano guys, oh. Mga observer, mga residente dito, may mga bata. Yan, okay guys, magsumba muna ako guys. Sumba muna ako guys. Okay guys. Kaya guys. Hello. Okay guys, thank you so much. Thank you so much for watching. Sumba muna po guys. Bye bye. Thank you so much. Happy Saturday Sumba. Dito kami sa SMDT guys. Oo. Oo, dito kami sa 6th floor. Sa kanilang lobby. Ito, oh. SMDT. SMDT kami guys. Ayan, oh. Yan, oh. Ganda dito guys. Mahangin. Diba, oh. May ano sila dito guys, oh. Grass, oh. Bermuda grass o ano ito, Carabao grass. Yan, oh. Diba, ang ganda ng ano. Mas maganda dito kaysa noon nung last Saturday na sa loob. Ito, sound system nila, oh. Oh, kompleto guys. Diba? Okay guys, ha. Oo. SMDC Sun Residence Mall. Ang baba ito guys, mall. Ayan. Oy, Ed. Maimbuntag na Ed. Kaya si Nining Ed, oh. Nagpasingot. Pasingot si Nining Ed. Ito si Nining, oh. Oh, si Ed, oh. Si Eba, Ed. Sino Ed? Kasi po. Hello Ed. Sumba na Ed. Oh, sumba daw, Ed. Pasingot, Ed. Itong friend namin, Ed, oh. Friend namin Ilocana, Ed. Oh, pasingot, Ed. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Good morning. Happy Sumba. Yan si Ed. Shout out, Ed. Shout out ka kay Ed. Hi Ed.
Sipo. Baka taga Cebu. Ina, mamista ta. Pohon, pohon. Pohon daw ay, mamista mi ya. Ayaw na, sayaw. Sayang. Mahangin din rin, nindot, mahangin. Yan naman gumi sa kuhan, labi lang. Dito sa SMDC condominium o mall residence. Para. Yan, hello. Yan ah, ganda ng uniform nila ah. Yan. Yan. Yan, si ano Abo. Ganda ng view, oh. Yan, oh. Dito kami sa 6th floor lang. Yan. Ito si Nining, oh. Yan. Oh, paningot na si ano, Ed? Nining. Paningot na sila, Ed. Hello, ma'am. Morning, ma'am. Morning. Thank you po for Salamat po, mama. Okay, guys. Thank you so much. Ito, guys, ang mga residente dito, guys. Okay, guys. Tumba muna ako, guys, para pawisan ako, guys. Yan, o. Galing ni ano, guys, sin. Hello, sir. Morning, sir. Ikaw dito, sir, sa ano, sound system. Ito, siya sa sound system, guys. Taga SMDC. Taga ano ka, sir? Joblink, no? Kayo,
dito guys, maintenance. Siya nag-ano ng sound system. Ganda ng sound system. Di matulog yata pogi pa rin. Lakas ng oras sa dalaga. Laging bida sa team. Okay guys, thank you so much guys. Gusto mo yung gusto ko yung gawin. Yeah, call me Mr. Right. Kung gusto mo so right. Sa akin na sige, biyak ka side to side. Yeah, call me Mr. Right. Kung gusto mo Okay, sana gumalit guys. sa akin ka sige, biyak ka side to side. Mr. Boy. Pinawisan na si Juanit guys. Happy Saturday morning Zumba. Kaya guys. Dahil pogi ka ang angas ko. Tanong mo to sa juwa mo na idol ako. Kinikilig siya palagi pag ako tumaan. At tingin daw sa swag ko. Laging hacker. Sabi ko maangas na ako. Sagot niya yes sir. Baby can you be my date? Sagot niya later. Gusto niya mga tulad ko na malakas yung dating. Ayaw niya na to sa pogi kasi parang bading. Parang bading. Kaya guys, okay guys, thank you so much. Bye-bye for the meantime. Tumpa mo na ako. Pawis na ako guys. Thank you so much. Watching. Bye-bye ka muna. Hi. Bye-bye muna. Bye guys. Bye-bye. Thank you so much. Papawis na muna guys. Papawis muna ko guys. Thank you. Ilagay mo dun oh. Ilagay mo dun. Dito tayo. Ilagay Oh, mo. sige.